Bonjour tout le monde, ça va? Aujourd'hui on va prendre une nouvelle leçon très simple, très facile à comprendre et également très intéressante. Ravi d'être parmi vous, moi Monsieur محمد عبد الفتاح. طلاب الأعزاء أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. معكم النهاردة مسيو محمد عبد الفتاح. النهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض يونيتي جديدة وهي يونيتي 7 تيتري بعنوان Qu'est-ce que tu fais le soir? Autrefois, qu'est-ce que tu fais le soir? Qu'est-ce que tu fais le soir? Qu'est-ce que يعني ماذا tu fais أنت تفعل le soir في المساء؟ ماذا تفعل في المساء؟ كاسك أداة استفهام يا حبايبي معناها وات أو ماذا. كاسك كاسك كاسكو كاسك 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 tu fais le soir. Qu'est-ce que tu fais le soir? Qu'est-ce que tu fais le soir? ماذا تفعل في المساء؟ زي ما احنا متعودين وزي ما قلت لكم قبل كده ان كل يونيتي عندي فيها 5 لوسون، 5 دروس. في كل لوسون مجموعه متنوعه ومختلفه من الكلمات والفوكاب اللي لو حفظتها هقدر اطور اللغه الفرنسيه عندي. انا عندي في كل يونيتي 5 لوسون، 5 دروس، في كل درس 6 كلمات. احسب بقى، هتلاقي نفسك في اخر الترم او اخر السنه معاك اكتر من كلمه، تقدر تكون جمله، تقدر تتكلم لو انتبهت وركزت معنا في الفيديوهات اللي احنا بنعملها لك. النهارده ان شاء الله هنبدا مع لوسون جديده وهي لوسون 1. بنبدا اللوسون بتاعتنا بمقدمه موجوده في الكتاب. Le soir, je prends le dîner. Le soir, je prends le dîner. Le soir في المساء. Le soir كلمة يا حبايبي soir بالليل، في المساء. Le soir في المساء. Je prends I take أو أنا بتناول. أنا بتناول إيه بقى؟ le dîner. le dîner الدينر أو العشاء. أنا بتعشى. أنا بالليل أنا بتعشى. تمام؟ أنا في المساء بتناول العشاء. Autrefois, le soir, je prends le dîner. 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 أنا بتناول العشاء. Le soir, je dessine et je fais de la peinture. طبعا الجملة سهلة جدا. Le soir في المساء. Le soir في المساء. soir يعني بالليل، واتفقنا حبايبي الاو اي بنطقها وا. Le soir في المساء. Je dessine verbe dessiner يرسم. Je dessine. Je dessine. Je dessine أنا برسم. Et je fais de la peinture. طبعا زي ما قلت لكم لو سوار في المساء. جو ديسين انا برسم. et je fais de la peinture وبدهن او بلون. autrefois le soir je dessine et je fais de la peinture. le soir je dessine et je fais de la peinture. le soir je joue avec mon copain. Le soir, je joue avec mon copain. طبعا le soir في المساء je joue أنا بلعب avec mon copain، بلعب مع صديقي أو صاحبي. بنبدأ اللسون. لسه برضو بنكمل. Le soir, je regarde des dessins animés. Le soir, je regarde des dessins animés. طبعا le soir في المساء je regarde أنا بشوف أشاهد verbe regarder يشاهد des dessins animés أفلام الكرتون. بنبدأ اللسون بتاعتنا بلسون حرف ايه بقى يا أولاد؟ عندي حرفين اتنين، الأ والإن. الأ والإن بنطقهم par exemple un croissant. 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 Croissant. Un danseur. Un danseur.
un danseur, un danseur, un danseur, un danseur, رقص. Un gant, un gant, un gant, un gant, un gant, القفاز أو الجاونتي. Un pantalon, un pantalon, un pantalon, un pantalon, un pantalon, un pantalon, pantalon. Des sandales, 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 des sandales. Une mangue, une mangue, une mangue, une mangue, une mangue, une mangue, une mangue. Manga, المانجو. Une mangue, une mangue. Une branche, une branche, une branche. غصن أو فرع الشجرة اسمه branche. Une branche, une branche, une branche, une branche. Un bélicon, un bélicon, un bélicon. bélicon البجع، سمعتوا عنه قبل كده، طائر البجع. un bélicon, un bélicon, un bélicon، بجع. un volcan, 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 un volcan. البركان. Et maintenant lis la phrase. اقرأ الجملة زي ما احنا متعودين، نجيب له جملة وبيقول لي اقرأ. كريم lit une bande dessinée. كريم lit une bande dessinée. كريم بيعمل ايه كريم يا ولاد؟ كريم ده c'est un garçon، ده ولد. لي بيقرأ، read بيقرأ ايه بقى؟ une bande dessinée. une bande dessinée بيقرأ قصة مصورة. خلاص يا حبايبي، bande dessinée قصة مصورة. هاي التاني كلمات دي بسرعة. concentrez avec moi. lis la phrase. كريم lit une bande dessinée. 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 Un volcan, un volcan, un volcan, un volcan, un volcan, un volcan. Un bélicon, un bélicon, un bélicon, un bélicon, un bélicon, un bélicon. البقرة. une branche, une branche, une branche, une branche, une branche, une branche. فرع وغصن. une mangue, 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 une mangue. Manga. Des sandales, des sandales, des sandales, des sandales, des sandales, des sandales, des sandales. Un pantalon, un pantalon, un pantalon, un pantalon, un pantalon. Un gant, un gant, un gant, un gant, un gant, un gant, un gant. قفاز. un danseur, un danseur, un danseur, un danseur, un danseur,
un danseur راقص. Et finalement un croissant, un croissant, un croissant, un croissant. يبقى خلي بالي حبايبي الآ إن بنطقها أو. طبعا بعض الجمل le soir je regarde des dessins animés. Le soir je regarde des dessins animés. Le soir je joue avec mon copain. Le soir je joue avec mon copain. Le soir je dessine et je fais de la peinture. Le soir je dessine. Le soir je dessine et je fais de la peinture. Le soir je prends le dîner. Et ما ننساش عنوان الunité بتاعتي qu'est-ce que tu fais le soir ماذا تفعل في المساء. Merci pour vous et à la fois prochaine. Au revoir.